Photo normal. Oh, photo normal. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, ate. Hindi ko na pindot. Mabigat kasi. Huwag sa kaban. 1, 2, 3. Ate, nakuha na sa galit naman. Next, Elisa! Ikaw na! Dali! Ay, ikaw na, May! Oh, eto! Tay, nawala na! Oh. Na-YouTube na. Kailangan daw ganyan. Bawal ano. Yan, ganyan unang pose. 1, 2, 3, photo normal. Photo normal. 1, 2, Ah, patay ka nagkamot. 1, 2, 3. Ate, ilakas mo para makuha. Ayaw tumatalon. Talon mataas. 1, 2, 3. Ate, hindi mo malakas. Dalawa, isa. Ikaw nga. Isa, dalawa. Ayun naman pala eh. Next. Oh, next. 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 Isa. Dali, ikaw na. Tay, ikaw na. Hindi ko kayang tumalon. Eh, di walang talon. Wala. Yan. O, lahat kami, lahat. Okay, mga babae. Oh, lahat daw. Kaya mo lahat. Yung mga baba, ayaw mo ba eh. Sayang daw yung mga pinso. Ganun unang pose. Mga bata pala yun. Makibata ka na rin. Makibata ka na rin dito. Sila lang. 1, 2, 3. Isa pa. Kabila. 1, 2, 3. Photo normal. 1, 2, 3. Ate, jump. One. Malakas mo ha. One, two, three. Ate, hindi malakas yung talon niya. Lakasan mo yung talon. Yung talon mo. Game. 1, 2, 3. Ate, nakuha. Dalawa, isa, dalawa. Ate, Oh, yung ang mga galing. lalaki. Yung mga Oy, mga lalaki. Mga lalaki. Yung post namin ganun din. Paano yung post namin? O, solo. Paano yung post namin? Ang ganon. Si Kuya Dan. Tanggalin natin yung bag. Si Kuya Jiren. 1, 2, 3. Tayang. Wait lang. Ulit. Ganun daw, Mamer. Photo bomber. Yung commercial at tagal eh. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Photo normal. Photo normal. 1, 2, 3. Jump. Buddha, mas maganda. Buddha? No? Oh. Oh, sige. Tignan mo, ma. Sige ah. 1, 2, 3. Kuya, nakuha. Mm. Na mas maganda ganun. Mas maganda ka, tingnan natin. Oh, isa pa. Magaan siya eh. Try mo nga, kuya. Dikit mo yung paa mo. 1, 2, 3. Tapos, Ay, naku, piki yan. Dididikit pa niya. 1, 2, 3. Ah. sige. Dikit mo yung paa mo para makuha ko. Sige. 1, 2, 3. Kuya, ako. Ayoko na, nahirapan ako. Yung ano, yung tatlong lola. Dali, tatlong lola. Tatlong lola. Tatlong lola. 1, 2, 3. Oh, normal. Picture. Normal. One by one. Ate, jump! Kaya kami. Maganda mo, Becky. Ate, nakuha mo mas maganda siya.
Welcome to Baluarte. Yung isang batang makulit guys. Yun yung po yung extra man photographer committee. Super nakakatawa. Ano makailangan? Hmm?